अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा किस्सा लेकिन बहुत ही सबक आमोज किस्सा सुनाना चाहता हूं, जिससे आपको आज एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा। अगर आप इस किस्से से कुछ सीखते हैं तो आगे शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, किताबों में एक बहुत ही इबरतनाक किस्सा लिखा हुआ था। एक बादशाह का जमाना था। बादशाह बहुत नेक दिल था। उसके जमाने में किसी कब्रिस्तान में एक शख्स ने एक औरत की लाश के साथ जिना किया। बादशाह जो उस वक्त का था वो बहुत नेक सिफत इंसान था। उसको एक दिन ख्वाब आया। एक सफेद पोश आदमी, यानी सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ आदमी है, और वो बादशाह से ये कह रहा है, बल्कि हुक्म दे रहा है कि फला फला मकाम पर एक शख्स ने इतना घिनौना ये काम किया है, इस गुनाह का वो मुर्तकिब हुआ है। उसके पास जाओ, अपने सिपाहियों को भेजो, उसको दरबार में लेकर आओ, उसको उसका गुनाह सुनाओ, उससे इकरार करवाओ और उसको अपना मुशीर खास बना दो, यानी अपना खास मंत्री बना दो। बादशाह हैरान हो गया। उस सफेद पोश आदमी से बादशाह ने वजह जानना चाहिए, रीजन मालूम करना चाहा, लेकिन उतने में ख्वाब टूट गया। बादशाह सोच में पड़ गया कि अल्लाह, ये क्या माजरा है। बहरहाल वो ख्वाब एक तरह का हुक्म था। बादशाह ने अपने सिपाहियों को रवाना किया। सिपाही वहां जाए वकू पर पहुंचे, यानी जहां पर ये गुनाह हुआ था, ये घिनौना काम हुआ था, वो शख्स वही मौजूद था। सिपाहियों को देखकर वो बौखला गया। उसे यकीन हो गया कि अब मैं पकड़ा गया और उसकी मौत का वक्त करीब आ गया है। उसे पकड़कर जंजीरों में जकड़कर बादशाह के सामने हाजिर किया गया। बादशाह ने उसका गुनाह उसको सुनाया। अब चूंकि उसने वो घिनौना काम किया था और पकड़ा भी गया था, इसलिए उसने फौरन कबूल कर लिया। बादशाह ने सजा क्या सुनाई, वो मुजरिम भी हैरान हो गया। बादशाह ने कहा कि आज से तुम मेरे मुशीर खास हो, मेरे खास मंत्री हो, आज तुम्हें मंत्री बना दिया जाता है। लेकिन बादशाह बड़ा हैरान था। अंदर ही अंदर वो कुढ़ रहा था कि ये क्या हो गया। जिस शख्स को सरेआम फांसी पर लटकाना चाहिए था, उसे दर्दनाक मौत देनी चाहिए थी, और उसे मेरा मुशीर खास बनाना पड़ा। इसी कश्मकश में बादशाह दूसरी रात को भी सोया। फिर ख्वाब में वही सफेद पोश आदमी आया तो बादशाह ने फौरन उससे पूछा कि आप बताइए मुझे कि एक जानी के साथ, वो भी इतने खतरनाक रेपिस्ट के साथ, मुझे ऐसा करने का मशवरा आपने क्यों दिया? तो सफेद पोश आदमी जो था उसने कहा कि देखिए बादशाह सलामत, उस मुजरिम का जो गुनाह था वो बहुत ही घिनौना था, बहुत ही खतरनाक था। अल्लाह को सख्त नापसंद आया। अल्लाह को उस पर बहुत गुस्सा है। अल्लाह बहुत नाराज है। लेकिन चूंकि उसकी मौत का वक्त अभी करीब नहीं है, उसकी मौत का वक्त अभी और लंबा है, इसलिए तुमसे ये कहा गया कि उसे मंत्री बना लो, उसे मुशीर बना लो, ताकि वो ऐश में पड़ जाए और कभी भी अपने गुनाहों पर नादिम होकर वो माफी न मांगे, क्योंकि उसकी सख्त सजा अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत में तय कर दी है। मरते दम तक वो मंत्री बनकर ऐश में गर्क रहेगा, बल्कि वो और खुश भी होगा कि जिस गुनाह पर उसको सजा मिलनी चाहिए थी, उस गुनाह पर उसको ओहदा मिल गया, और वो मरते दम तक उस गुमराही में रहेगा और ऐश में पड़ा रहेगा, और कभी उसके दिल में तौबा का ख्याल भी नहीं आएगा। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है
اور یہ سنت بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے۔ ایک گلاس دودھ میں 2 چمچ تنبینہ ڈال کے اسے ابال لے، کھیر کی طرح بن جائے گا، اور پھر اس میں شہد یا شکر ڈال کر آپ بھی پیئے، بچوں کو بھی پلائے، گھر میں ہر ایک عمر کے لیے یہ مفید ہے۔ اسکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں، آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریئر فری ہے۔ اگر آپ ڈسٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریدیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی خطرناک سزا اس کو ملی کہ اس کو زندگی بھر کبھی توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ ایک بات یاد رکھے دوستو، جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے تو سمجھ لینا کہ آخرت خراب ہو گئی اور توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ذرا سوچئے کہ آج ہمارے ساتھ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہمیں بار بار گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے اور بہت آسانی سے مل رہا ہے، اور کوئی پکڑ بھی نہیں ہو رہی ہے، کوئی ہمیں پکڑ بھی نہیں رہا ہے، یا ہم پکڑے نہیں جا رہے ہیں اور ہم خوش ہیں کہ ہم عیش میں ہیں۔ کتنے ہی مرد اور عورتیں کئی بار کتنی بار گھٹیا کام کر چکے ہوتے ہیں اور وہ اسے اپنی جیت کا نام دیتے ہیں اور اگلی بار ایک نئے شکار پر لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ دوستو ایک بات یاد رکھو، پہلی بار جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے اور آپ کا دماغ غیر شعوری طور پر آپ کو سگنل دینے لگتا ہے، ذہن میں ایک ٹیس اٹھنے لگتی ہے، جسم کمزور ہونے لگتا ہے اور کانپنے لگتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کا ایمان آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے کہ دور ہو جا، ابھی بھی وقت ہے، دور ہو جا، توبہ کر لے، مت کر۔ مگر جب انسان توبہ نہیں کرتا، جب دوسری بار وہ گناہ کرتا ہے تو یہ شدت کم ہو جاتی ہے، تیسری بار جب گناہ کرتا ہے تو اور کم ہو جاتی ہے، چوتھی بار، پانچویں بار کم کم کم، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایمان جھنجھوڑنا بند کر دیتا ہے، پھر انسان مست رہتا ہے اور خوش بھی رہتا ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے اپنا تعلق توڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیے، گناہوں کا راستہ ہموار ہونا آسان بھی ہے اگر آسان ہو جاتا ہے، مگر سچ کا راستہ ہمیشہ دشوار ہوتا ہے، توبہ کا راستہ ہمیشہ دشوار ہوتا ہے۔ اگر آپ گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں اور آپ کو آسانیاں ملتی جا رہی ہے تو ایک بار رک کر سوچئے، ایک بار سونے سے پہلے دماغ اور دل میں یہ بات لائیے کہ کہیں اللہ نے ہم سے تعلق تو نہیں توڑ دیا، کہیں یہی سزا تو نہیں ہے میری کہ میں پکڑے نہیں جا رہا ہوں، یا میرا گناہ لوگوں سے چھپا ہوا ہے، کہیں اللہ نے مجھے عیش میں مبتلا تو نہیں کر دیا تاکہ میں کبھی مرتے دم تک توبہ ہی نہ کروں۔ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ اس لیے جب بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب بھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے امید ہے کہ آج کے اس چھوٹے سے قصے سے ہم کو ایک بہت بڑا سبق ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے، یہ واقعی اچھا لگتا ہے تو آگے 10-12 لوگوں تک شیئر ضرور کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم دوستو، مفتاحی پرفیومز کے سارے عطر اب پرفیوم کی شکل میں ایک نئی خوبصورت، دلکش اور دیدہ زیب پیکنگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ 100 ml کی یہ بوٹل ہے اور ہمارے سارے پرفیومز ماشاءاللہ ہم کو تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود تعریف کرتے ہیں، اور ہمارے سارے پرفیومز لگا کر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، عبادت بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اسکرین پر آ رہے نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، اور ہماری ویب سائٹ www.miftahiperfumes.com پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارے ڈسکرپشن میں سارے نمبرات اور ہماری ویب سائٹ کے لنک بھی موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا خریدیں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔